Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous prépare une eau détox boost mémoire et cœur. C'est une eau détox pastèque et amande. Donc salam عليكم. اليوم نحضر لكم ماء ديتوكس مقوي للذاكرة ومقوي تاني للقلب. هو ماء ديتوكس بالدلاع وباللوز. Donc pourquoi j'ai choisi la pastèque? Parce que la pastèque est très riche en potassium, qui est bon pour le cœur, ça diminue l'hypertension artérielle. Et aussi la pastèque est très riche en vitamines et surtout vitamine A qui est excellente pour la peau et les cheveux. دونك اخترت الدلاع اليوم علاش اللي هو غني جدا بالبوتاسيوم وان بليس هذا هو الموسم نتاعو سي لا سيزون. دونك هو غني جدا بالبوتاسيوم اللي هو جيد جدا للقلب وهو يحميكم من ارتفاع ضغط الدم. وهو تاني غني جدا بالفيتامينات خاصة فيتامين ألف فيتامين أ اللي هو رائع للبشرة والشعر. يعني رائع للبشرة اللي هو باسكو يعاونكم باش يدير لا كولاجين للبشرة ديالكم. دونك هذه هي الموسم، هذا هو الموسم نتاع الدلاع. دونك ما تنسوش خاصة ديروا لي كوكتيل به، تقدروا تاكلوه بيان سور مي ديروا هكذا لي كوكتيل ولا ديروا ماء ديتوكس به. لهذا اليوم انا نحضر لكم ماء ديتوكس بالدلاع وباللوز. Voilà. Donc pour la préparation, on a besoin de quelques tranches de la pastèque. Donc une petite poignée d'amandes, donc une dizaine d'amandes. Donc de la sauge, pardon. Et quelques tranches d'orange et bien sûr de l'eau minérale. Donc je répète, quelques tranches de la pastèque, une petite poignée d'amandes ou une dizaine d'amandes, donc quelques amandes, quelques tranches d'orange et de la sauge fraîche. Si vous n'avez pas la sauge fraîche, vous pouvez prendre la sauge sèche. Donc voilà. دونك للتحضير نحتاجو لشرائح نتاع الدلاع، حبيبات نتاع اللوز يعني حفنة صغيرة نتاع اللوز، شرائح نتاع البرتقال للتشين، وتاني لاصوج اللي هي المرمية. الا كان عندكم خضرة هكذا احسن، هذه هي لا سيزون حتى هي نتاعها. ولا ما كانش عندكم خضرة هكذا تقدروا تاخذوا لاصوج يعني المرمية اللي يابسة، تقدروا تسيبوها عند العشابين اللي هي جيدة جدا للصحة وخاصة للذاكرة. فوالا. دونك نعاود لكم الدلاع، حبيبة اللوز، شرائح البرتقال والمرمية. Donc pour la préparation, on va tout mettre dans un carafe. Prenez ce que vous avez à la maison, un bocal, un vase ou un carafe. Donc mettez tous les ingrédients, donc voilà, au fond, et après remplir bien sûr votre vase ou votre bocal d'eau et mettez au réfrigérateur pour une nuit entière. Laissez bien sûr s'infuser et le lendemain déguster. دونك تضعي المقادير كامل في الإناء ولا في غرف اللي عندك ولا حلفاز، تاخدي شرائح وتضعيهم في هذاك الفاز اللي كان عندك ولا غراف الإناء زجاجي من الأحسن، وتخليهم يتنقعوا ليلة كاملة. يعني تضعي كاع شرائح. on va mettre tous les ingrédients dans notre voilà carafe. Voilà, on va rajouter les amandes et à la fin on va rajouter la pastèque tout doucement.
voilà, mettez tout dedans. Donc voilà, mettez à la fin la sauge au milieu, remplir d'eau et après couvrez. Voilà, vous couvrez et vous laissez infuser toute une nuit au réfrigérateur et déguster le lendemain. دونك من بعد كي تضعي كامل المكونات الدياري كامل اللي كانوا عندك، شرائح الدلاع، البرتقال، اللوز تاني نديروه كامل في الإناء، ومن بعد نضيفوا المرمية، ومن بعد نفرغوا الماء نعمروه كامل حتى الأفق بالماء، ومن بعد نغلقوه اي ضعيه في الثلاجة لليلة كاملة يتنقع، مغدوة مداك تقدري تشربيه. دونك لازم يتنقع على الأقل 6 ساعات. دونك il faut qu'il s'infuse au minimum 6 heures, sinon de préférence toute une nuit, et le lendemain le déguster, pardon. Voilà. Donc cette eau détox est très riche en vitamines et en antioxydants. La sauge et les amandes renforcent la mémoire. Cette eau détox est rafraîchissante, délicieuse, hydratante et nourrissante. Vraiment. هذا الماء ديتوكس هو غني جدا بالفيتامينات كما قلت لكم، وغني تاني بمضادات الأكسدة. المرمية اللي هي لاصوج واللوز هما مقويين للذاكرة. هذا الماء ديتوكس هو منعش مرطب ومغذي وجد لذيذ تاني. Donc voilà. Donc il faut vraiment l'essayer, c'est la saison. Vous pouvez trouver la pastèque facilement, et la sauge aussi, c'est la saison. Vous pouvez trouver de la sauge fraîche. Si vous l'avez pas, vous pouvez mettre de la sauge sèche bien sûr. لا ما كانش عندكم المرميه خضراء هكذا ديروا المرميه اللي هي يابسه، باسكو هي يعني جد نافعه وجيده للجسم للانسان، زعما مليحه بزاف. Donc voilà, notre eau détox est prête. Il faut seulement la mettre au réfrigérateur pour l'infusion, pour que ça s'infuse bien. Donc et le lendemain déguster. Voilà. دونك ها هو الماء نتاعنا واجد، باقي غير نديرو يتنقع في الثلاجة لليلة كاملة، ومن بعد مغدوة مداك غادي نقدروا نشربو. Je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Donc ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، ونقول لكم الى الفيديو القادمه ان شاء الله، وتهلاو في رواحتكم.